Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, saya Marsha Azza Sabrina dengan NIM 1010 524 000011. dengan saya Andita Arga Pramesti dengan NIM 1010 524 000020. Kami mahasiswa dari Program Studi S1 Teknik Biomedis Telkom University. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan mengenai topik bioinformatics terkait emerging technology dari tugas mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Nah, teman-teman di sini, kalian tahu nggak sih apa itu bioinformatik? Jadi, menurut National Human Genome Research Institute pada tahun 2020, bioinformatics is a subdiscipline of biology and computer science concerned with the acquisition, storage, analysis, and dissemination of biological data. Nah, di era teknologi yang semakin maju, bioinformatika memainkan peran kunci dalam memahami penyakit, mengembangkan obat, dan bahkan memprediksi pola genetik makhluk hidup. Jadi, mari kita telusuri lebih jauh bagaimana teknologi ini berkembang dan berkontribusi terhadap dunia sains dan kesehatan. Bioinformaticians can also work on internet-based tools and databases. Science advances by scientists having access to data and results from other scientists' experiments. The avalanche of data that genomics technologies have enabled has required the creation of new databases and methods to store and retrieve collected data and finished results. These databases and the algorithms they use are the handiwork of bioinformaticians. Bioinformatika mulai berkembang saat proyek genom manusia atau Human Genome Project diluncurkan pada tahun 1990 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2003. Proyek ini berhasil memetakan sekitar 3 miliar pasangan basa DNA manusia dan menandai awal ledakan data biologis. Tapi, karena volume data yang sangat besar, para ilmuwan menyadari bahwa mereka membutuhkan alat bantu digital untuk menyimpan, mengakses, dan juga menganalisis data tersebut. Dari sinilah lahirnya bioinformatika sebagai cabang ilmu baru dalam ilmu biomedis. Kini, bidang ini berkembang sangat pesat seiring bertambahnya data biologis yang dikumpulkan dari berbagai penelitian. Untuk mengelola data sebesar itu, ilmuwan menciptakan berbagai algoritma dan database seperti GenBank, EMBL, dan DDBJ. Maka, lahirlah bioinformatika sebagai jembatan antara data dan pemahaman biologis. High-throughput sequencing technologies produce huge amounts of data. These types of data can be helpful for answering many types of questions. For example, what is the best flu vaccine to prepare for novel flu virus mutations? You could use structural proteomics data to answer this question. Nah, bioinformatika juga berfokus pada penyimpanan, perorganisasian, dan analisis data biologis, seperti urutan DNA, RNA, dan protein. Salah satu prinsip penting adalah sequence alignment yang digunakan untuk membandingkan DNA atau protein antar spesies. Tools seperti BLAST digunakan untuk mencari kesamaan sequence dan basis data seperti UniProt, yaitu menyimpan informasi ribuan protein yang digunakan dalam berbagai penelitian. Bioinformatika juga mencakup pemodelan struktur protein, anotasi gen, hingga simulasi metabolisme seluler. BTW, kita juga punya contohnya nih. Kira-kira apa sih contohnya? Jadi, contohnya, kita bisa menggunakan bioinformatika untuk membandingkan urutan genetik antara dua spesies atau mencari mutasi yang menyebabkan penyakit tertentu. 80%. That's how similar our protein coding genes are to those of mice. Humans are larger, smarter, and live longer than mice. Not to mention the fact that humans don't have fur or a tail. The reason we have been able to calculate our similarity to mice is because of a massive effort to sequence the genomes of humans, an undertaking called the Human Genome Project, as well as from sequencing the genomes of mice and many other organisms. Genome sequencing involves reading through the A's, T's, G's, and C's that make up our DNA. And it has given us a lot of information about what our genes are and how they are organized. And it has helped us improve how we diagnose and even treat human disease. But genome sequencing involves generating very large sets of data, so we need powerful tools to decipher all those ATGCs. This is where the rapidly growing field of bioinformatics comes in.
extremely powerful computers are being used to store and manipulate all of this data. And the people behind the computers are bioinformaticians, scientists who are often trained both in biology as well as math or computer science. These multidisciplinary researchers develop methods and software tools to program computers to dig through and make sense of all of this data. So how did bioinformatics help us learn that humans and mice have 80% similarity in their protein coding genes? One way bioinformaticians approach this type of question is by looking for small sequences in one genome that match the other genome. This is like doing a word search on your computer, but instead of searching for the word Shakespeare in your English term paper, you scan for ATT, GCA, CGT, CTA. Once matching areas are found, researchers design algorithms that can scan past the ends of both sequences to see just how far the matching regions extend. So in this case, do the letters after the CTA continue to match between the mouse and human sequences? If they do not, and a difference is present, we can analyze the following sequence and start to figure out which genes are involved in many of the traits that make us humans different from mice, like brain development and longevity. The flip side of this is that we can also find sequences of the genome that are highly similar across different species. In addition to sharing parts of our genome with mice, humans have genes in common with plants, flies, and even microscopic bacteria. These regions are called conserved genes, and because they are shared across many species, they likely code for proteins that are essential for life on Earth. In addition to finding the similarities and differences between the genomes of different organisms, sequencing technology has also allowed us to pick up differences in DNA between different people. This has been particularly important because it helps us better understand human disease. Let's say you knew a specific DNA base in a gene was different from person to person, and you wanted to see if that difference was important for a disease like diabetes. You could sequence that base in 50 healthy people and 50 people with diabetes. If 47 of 50 people with diabetes had an A, while only 5 out of 50 without diabetes did, that would be strong evidence of association between the A variant and the disease. But importantly, it does not mean the variant causes the disease. Researchers have developed technologies to look across hundreds of thousands of sites across the genome for these kinds of single base differences and have looked for correlations between certain bases and disease. These experiments are known as genome-wide association studies. Sequencing and bioinformatic analysis are also becoming increasingly important for the diagnosis and treatment of cancer, because cancer cells often have many mutations or changes in the nucleotide code compared to a patient's normal cells. As we learn more and more about the human genome and the cost of sequencing decreases, doctors can order sequencing of parts of their patients' genomes for a relatively low cost. By using algorithms to compare a patient's tumor cells to the normal genome, as well as to the tumors of many other patients, doctors can quickly pinpoint the changes in the DNA that are causing the cancer cells to grow uncontrollably. This helps them choose the best treatment for their patients. As our ability to sequence genomes continues to increase, bioinformatics will need to continue to develop faster and more advanced algorithms to handle these massive data sets. An important part of this field has been the development of large, centralized databases of genome sequences that can be accessed by anyone. The challenge for the future will be to continue to grow these databases in a way that helps scientists make important new discoveries while preserving the privacy of patients. Untuk mendukung hal itu, dibutuhkan basis data seperti GenBank, Uniport, dan PDB yang menyimpan jutaan sekuens biologis. Di sisi lain, para bioinformatikawan juga menggunakan algoritma pemrosesan sinyal, teknik statistik, serta pemrograman untuk mengembangkan model-model prediksi. Nah, ada nih beberapa tools populer dalam bioinformatika, antara lain, yang pertama BLAST, Basic Local Alignment Search Tool untuk mencari kesamaan sequence. Yang kedua, Clustal Omega
untuk multiple sequence alignment, dan yang ketiga BioPython, library Python untuk memanipulasi data biologis. Jadi, bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah Python, R, dan Perl. Saat ini, tren bioinformatika juga mencakup penggunaan AI dan machine learning untuk prediksi struktur protein dan pengelompokan data genetik. Dengan teknologi seperti ini, kita bisa mencapai atau mempercepat riset dan penemuan baru dalam bidang biologi dan kedokteran serta eksperimen di laboratorium. Lalu, bagaimana bioinformatika digunakan dalam kehidupan nyata nih? Ternyata bioinformatika ini sangat berguna loh dalam kehidupan nyata kita. Misal, dalam dunia kesehatan, bioinformatika sangat penting untuk penemuan obat baru dan deteksi penyakit berbasis genetika. Misal, kita bisa mencari mutasi gen BRCA1 untuk mendeteksi risiko kanker payudara. Terus, dalam bidang pertanian, ternyata bioinformatika juga digunakan untuk menghasilkan tanaman yang tahan penyakit melalui rekayasa genetiknya. Lalu terakhir ada dalam kasus COVID-19 kemarin. Bioinformatika berperan besar dalam menganalisis genom virus, melacak mutasi, dan mendesain vaksin. Oh, jadi bioinformatika itu bukan sekedar teori doang ya, tapi benar-benar berdampak langsung kepada kehidupan kita sehari-hari. Betul, jadi bioinformatika itu sangat banget kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi kita habis membahas mengenai aplikasi bioinformatika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kita membahas mengenai tren terbaru dalam bioinformatika, bagaimana? Boleh banget dong. Nah, di sini aku mau ngejelasin juga nih, apa sih yang lagi tren baru dalam bioinformatika. Di sini ada personal genomics. Apa sih personal genomics? Itu adalah layanan 23andMe dan Genomic X yang menganalisis DNA individu untuk pemetaan risiko penyakit. Nah, selanjutnya ada cloud computing. Platform seperti Google Genomics dan DNA Stack memungkinkan analisis data biologis secara kolaboratif dan juga cepat. Oh iya, ada juga AI dalam prediksi struktur protein. Itu seperti AlphaFold yang berhasil memprediksi ribuan struktur protein manusia secara akurat, yang sebelumnya butuh waktu bertahun-tahun di laboratorium. Betul banget, itu adalah salah satu AI yang membantu juga ya, benar-benar. Selanjutnya gimana nih? Jadi, semua inovasi yang tadi itu sangat mempercepat riset dan membuat bioinformatika semakin strategis ya. Betul. Meskipun bioinformatika menjanjikan, tetapi bioinformatika juga mempunyai tantangan yang sangat besar. Apa aja tuh kira-kira tantangannya? Nah, tantangannya itu ada 3, privasi data genetik, bios data, dan akses teknologi. Privasi data genetik, apakah data DNA seseorang bisa dijual atau disalahgunakan? Waduh, itu bisa jadi masalah besar ya. No. Ini menimbulkan pertanyaan etis yang sangat besar. Terus selanjutnya ada bias data, yaitu mayoritas data genom yang berasal dari populasi Eropa, sehingga model AI bias jika diterapkan pada populasi lain. Dan yang ketiga, akses teknologi. Jadi negara berkembang masih kesulitan mengakses sumber daya bioinformatika secara merata. Oleh karena itu, penting adanya regulasi dan kolaborasi global. Sebagai informasi tambahan, bioinformatika tidak hanya berfokus pada analisis genom, tetapi juga mencakup bidang multiomics seperti transkriptomics, proteomics, dan juga metabolomics yang mendukung pendekatan sistem biologi dalam memahami sistem biologis secara menyeluruh. Dalam bidang dunia medis, pengobatan presisi atau precision medicine, di mana pengobatan disesuaikan dengan profil genetik pasien, seperti pada terapi kanker berbasis mutasi gen EGFR. Selanjutnya, berbagai proyek global seperti The Cancer Genome Atlas atau TCGA, 1000 Genome Project, dan Earth Biogenome Project menjadi fondasi penting dalam pengumpulan dan analisis data genetik berskala besar. Selain itu, kemajuan machine learning dan AI seperti penggunaan deep learning dalam prediksi struktur protein oleh AlphaFold mempercepat penelitian dan penemuan ilmiah secara signifikan. Bidang ini juga membuka peluang karir yang luas seperti bioinformatician, data analysis, hingga
AI researcher di sektor kesehatan dan farmasi. I use bioinformatics to find RNA zip codes, which are codes hidden in the RNA that tell a cell where the RNA belongs. Bioinformatics is exciting because you find out new things about the world every time you run your code. I use bioinformatics to study how RNA is modified and made in a cell. Bioinformatics is exciting because it allows me to design algorithms to tackle some of these very large and complex biological data sets. I use bioinformatics every day to look at DNA changes and identify why a person is sick. And bioinformatics is exciting because it helps me explain why my eyes are brown, why my friend thinks cilantro tastes like soap, and I hope to find out whether or not my baby cousin is going to develop a unibrow. I use bioinformatics to find causal genetic mutations behind different diseases. Bioinformatics is exciting because it lets me be really creative in developing methods to solve a problem by looking at the bigger picture. I use bioinformatics to study the genomes of domestic and endangered cats. Bioinformatics is exciting because I can make a major impact in the fight to save endangered species without leaving the comfort or safety of my home. I use bioinformatics to understand how social insects, like these ants, form large and sophisticated societies through cooperative behavior. Bioinformatics is exciting because it provides me with powerful computational tools to study how the regulation of genes in an ant brain changes with age, novel environments, and social interactions. Untuk menutup presentasi kali ini, dapat disimpulkan bahwa bioinformatics atau bioinformatika adalah bidang interdisipliner yang mengubah cara kita memahami kehidupan, penyakit, dan solusi medis. Dengan perkembangan teknologi dan kolaborasi internasional, bioinformatika akan terus berkembang menjadi tulang punggung dari riset biomedis modern. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai lainnya atau pakai usah? Ada ini berhenti. Aku kayak gini boleh nggak sih? Aja sih, aku juga gini. Kan nggak mungkin begini ya? Gini aja. Ais. Kamu ada di video. Ayo. Ini. Ih, Marsha. Mampus Marsha, lagi Marsha. Capek ah. Udah ayo. Enggak simetris. Kok jadi kayak ngesum gitu sih? Tadi ngesum kan? Tadi kan bisa kayak gitu kayak pas gini. Stop it. Get some help. Assalamualaikum. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak katanya. Bioinformatika berfokus pada penyimpanan, perorganisasian, dan analisis data biologis seperti urutan data, urutan DNA, apa urutan data? Siapa yang urutan? Nah, ada beberapa tools nih. Nah, ada beberapa tools. Tadi tuh aku ngomong gimana ya, kayak asik banget gitu loh. Yang mana dulu, Marsha? Mulai aja.
Bioinformatika berfokus pada penyimpanan, perorganisasian, dan analisis data biologis seperti uturan data. Oh, stress! Oh my god, stress! Oh my god! Oke. Nah, di Oh, stress! Oh my god, stress! Oh my god! Nah, ada beberapa tools yang populer dalam bioinformatika. Antara lain, yang pertama ada BLAST, Basic Local Alignment Search Tool, untuk mencari kesamaan sequence. Yang kedua ada Crystal Omega untuk multiple